जय श्री राम, जय गोमाता, जय सनातन। आपण माने समस्त जानिथिबे आसंता काली 24 एप्रिल 2026 ओडिशार मान्यवर लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय बलांगीर गस्तर आसुचंती। तांकर एही सरकारी गस्त समय से बलांगीर जिल्लार विकास में विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन करेंगे। सर्वप्रथमे मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय को यही स्वाभिमानी पाटनेश्वरी माटी मां समलेई को माटी रे आमे स्वागत जनाऊँ। राष्ट्रीय हिंदू परिषद तरफ स्वागत जनाऊँ। तत्सहित धन्यवाद दौचु जे बलांगीर विकास धारा को आगो को नेबारे से जो सहायक होती से आम धन्यवाद दौचु। किंतु बलांगीर जिले में एमती किसी समस्या रही जो समस्यार समाधान करने तो दूर कथा सरकार ता ऊपर दृष्टि देना जहाँकि अत्यंत दुखदायक। यही परिप्रेक्षी मान्यवर मुख्यमंत्री को गस्त समय राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओडिशा संगठन तरफ मान्यवर मुख्यमंत्री को किसी प्रश्न रही प्रश्न माध्यम नवेदन रही अनुरोध रही आशा आम करुचु जे मान्यवर मुख्यमंत्री आमर यही नवेदन को रक्षा करी सेही दिगरे कार्य करिवे। आमर प्रथम प्रश्न है मुख्यमंत्री महोदय को बलांगीर जिले में गोमाता केबे सुरक्षित हेबे। आपण माने जानिथिबे विगत वर्ष वर्ष धरी बलांगीर जिले में गोमाता असुरक्षित होती बेआईन भाव गोचालाण होउची, गोहत्या करा जाउची, गोमांस को बिक्री करा जाउची। ता ऊपर सरकार पदक्षेप नेउ नाहंती किंबा पुलिस प्रशासन पदक्षेप नेउ नाहंती एवं आमे बारंबार दाबी कला सत्वे मध्य सरकार ता ऊपर दृष्टि देउ नाहंती। तेणु आमर प्रश्न मान्यवर मुख्यमंत्री को गोमाता बलांगीर जिले में केबे सुरक्षित हेबे। आपण माने जानिथिबे बलांगीर जिल्लार लुईसिंगा अंचल रे आगलपुर अंचल रे रोद बोली गोटे बजार रही सेहीपरी बलांगीर जिला टिटलागढ़ निर्वाचन मंडली अधीनस्थ तुसरा एनएससी गुड़भेला ब्लॉक अंचल रे एवं कंटाबांजी निर्वाचन मंडली अधीनस्थ मुरीबाहाल कंगमुंडा तुरेकेला और सिंधेकेला यही सबू अंचल रे बहु मात्रा रे बेआईन भाव गोचालाण करा जाउची एवं सेही गोचालाण को दीर्घ दिन धरी विरोध कला सत्वे सेठारे गोचालाण चली बेआईन भाव एवं आमर नवेदन एवं प्रश्न मान्यवर मुख्यमंत्री को से उत्तर दे पारिबे कि यही सब अंचल रे बेआईन भाव गोचालाण केबे बंद हबो एवं ता ऊपर सरकार कौन पदक्षेप नेबे। आमर तृतीय प्रश्न रहिबो बलांगीर जिल्ला रे विभिन्न अंचल रे कुसमेल चंदनमाटी उपकंठस्थ कुसमेल बुढ़ीसिल्ली सिनखमन अंचल रे एपरी विभिन्न स्थान रे एवं बलांगीर उपकंठस्थ अन्य अंचल रे गोमाता को बारंबार हत्या करा जाय तांको मांस को बिक्री करा जाउची जहा विगत दिन रे मध्य सामना को से घटना आसीथिला एवं वर्तमान मध्य सही सब अंचल रे गोमाता को हत्या करा जाय मांस को बिक्री करा जाउची। आमे बारंबार जिला प्रशासन को अनुरोध कला सत्वे जिला प्रशासन कौन प्रकार पदक्षेप नहीं नाहंती। मान्यवर मुख्यमंत्री उत्तर रखिले कि बलांगीर जिले में गो हत्या केबे बंद हो संपूर्ण रूप से। आमर चतुर्थ प्रश्न रहिबो जे बलांगीर जिले में हजार हजार एकर गोचर जगह पड़ी रही जहाँ को किसी मुष्टिमय व्यक्ति निज व्यवसायिक केन्द्र करिसंती ताकू केबे गोमाता उपयोग रे लगा जाई परिबो तार उत्तर रखी परिबे कि। आमर पंचम प्रश्न बलांगीर जिल्लार प्रत्येक सहरांचल एनएसी एवं म्युनिसिपालिटी अंचल रे बुला गाई गोरुंको पाई बुला गोमाता मानंको पाई आश्रयस्थली निर्माण राज्य सरकार केबे करिबे तार उत्तर रखिबे कि। आमर षष्ठ प्रश्न जे आमर दाबी थिला विगत दिन रे राज्य सरकार को पाखरे वर्तमान सरकार को पाखरे जिल्लार प्रत्येक ब्लॉक रे सरकारी स्तर रे एवं प्रत्येक ब्लॉक स्तर रे सरकारी गोशाला गोमाता सुरक्षा सरकारी गोशाला निर्माण करने
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ କି ଆସନ୍ତା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟମାତାର ମାନ୍ୟତା କେବେ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯୋଉଟା କି ଗୋ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଏବଂ ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣ 2024 ଯୋଉ ବିଲ୍ଟି ସରକାର ନିଜେ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ କେବେ ପାରିତ କରିବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର এই ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯଦି ତାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ତତ୍ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନିଶା କାରବାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଦିନରେ 7 ଦିନରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ କୋଉଠି ଡକାୟତି ହେଉଛି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ ଗୋଟେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ହିସାବରେ ପରିଗଣନା ଯେମିତି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ନେଇ ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସାଧୁବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ତାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସନାତନ।